पे जज्बा है वॉलंटियरिज्म का, वो ये काम कर सकता है. ज़रूर चीज़ चाड़ी दिया ये पूरी शी सख्ती का काम नहीं है, ये ज़बरदस्ती किसी से नहीं कराई जा सकती, बिकॉज वी आर नॉट पेइंग एनीवन. हमारा फर्स्ट काम वो एल्यूमिनाई को डिजिटलाइज करना है. रीयूनियन होनी चाहिए, लेकिन क्या एल्यूमिनाई इवेंट मैनेजमेंट कमेटी है? सॉरी टू से, एल्यूमिनाई क्या इवेंट मैनेजमेंट कमेटी है कि वो रीयूनियन कर लिया और उसने 2D पार्टी कर ली, हाँ, डीजे आ गया और डिनर हो गया, दैट्स इट. नहीं, एटलीस्ट मैं ये नहीं करूंगा. टुडेज वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा. जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी, जिसके पास डेटा होगा, वो सक्सेस करेगा. बिकॉज एंड ऑफ द डे एल्यूमिनाई क्या देखेगी? डिलीवरेबल्स. एल्यूमिनाई विल जज द इलेक्टेड पैनल ऑन देयर डिलीवरेबल्स, not on the slogans. Video conference for available viewers, ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. इंट्रो की मेरे ख्याल में ज़रूरत होगी या नहीं होगी? होना ये चाहिए था कि यहाँ पर जिन्होंने हमें बुलाया है वो थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो दे तो ज़्यादा बेहतर होता. माय नेम इज़ मोहम्मद सिद्दीकुर रहमान पराचा. I am 2005-07 graduate. I have done MBA Finance. I am currently self-employed, chief executive of my own group of companies, deals in engineering, construction, consultancy, and import-exports. And being I'm Sciences graduate, I feel proud. I'm Sciences have given us a strength, confidence, and of course, knowledge of living professional life. Today, I'm here just because of this great institute, the mentorship of our best teachers, professors, and of course, worth mentioning here, Dr. Nasser Ali Khan. वो जब हमें आते थे और क्लास वो शॉर्ट थी, वो एक लेक्चर लेते थे 15-20 मिनट का. अब अक्सर हम दोस्तों में जब बैठते हैं तो यही बात करते हैं कि नासिर अली खान साहब जब आते थे और 20 मिनट की क्लास लेते थे, आई डोंट नो कि अभी डॉक्टर उस्मान गनी साहब ऐसी क्लास लेते हैं कि नहीं लेते, तो वो विद इन 5 मिनट वो हमें पता नहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले जाते थे. मतलब वो हमें इतना कॉन्फिडेंट करते इस इंस्टीट्यूट पे, और उस वक्त जब कोई रैंकिंग नहीं थी आई एम साइंसेस की. मतलब आई एम साइंसेस वाज आई थिंक जस्ट 5-year-old इंस्टीट्यूट एट दैट टाइम. एम आई राइट? थैंक यू. तो वो कहते थे कि आप आज बैठे हुए हैं यहाँ पे, और अभी कौन सी क्लास चल रही थी? मार्केटिंग की चल रही थी. जो फिलिप कॉटलर की बुक जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, वही एडिशन आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे. और ये मिस्टर वजी हॉस्टल में बैठ के जो म्यूजिक सुन रहा है वो लंदन में एक बैठा स्टूडेंट भी सुन रहे हैं. दिस इज ग्लोबलाइजेशन. और ये हम जब बाहर क्लास से निकलते थे जमीन से 1 फुट ऊपर हम फिर रहे होते थे. हमने कहा यार हम तो नेशनल एनजीओज और नेशनल इदारे क्या होते हैं, हम तो मल्टी नेशनल का जाएंगे, किसी सिटी बैंक के प्रेसिडेंट डायरेक्ट लगेंगे. और एग्जैक्टली ये कॉन्फिडेंस था कि फिर हम गए. एंड नाउ मेरी तरह मेरे सारे अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट्स जो हैं वो अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं थ्रू आउट द ग्लोब. सो आई एम एन अ प्राउड आई एम साइंसेस ग्रेजुएट. माई अदर पैनल मेंबर्स आर आल्सो आई एम साइंसेस ग्रेजुएट्स, एंड दे आर, वो मुझसे बहुत ज़्यादा हैं. उन्होंने 2-2, 3-3 बैचेस यहाँ से किए हैं. कामरान जरीन वो यहाँ से BCS कर चुके हैं 2005-08. फिर यहाँ से MPA कर चुके हैं 2012 और आई थिंक. फिर यहाँ से पब्लिक पॉलिसी में गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में यहाँ से MS कर चुके हैं. एंड नाउ ही इज़ डायरेक्टर KP Banu Qabil project, a flagship project for new generation Z, and
for the youth of Khyber Pakhtunkhwa. Palwasha Sajad contesting General Secretary. She is also graduate from here. I think she done MS in 2023-25 governance and public policy, and she is currently working as Assistant Director Social Welfare and Women Empowerment Department Khyber Pakhtunkhwa. And Kamran Zareen also serving as public servant, and he is also Assistant Director Local Government Khyber Pakhtunkhwa. And Ammar bin Tariq, you know all better. He is from Gen Z, and your colleague, your friend, your classmate. He also done his MBA from this institute, and then later on MS Governance and Public Policy. This was a short intro of me and my panel. Dear friends, if you look around the globe, today we are talking about a great institute, just like Harvard University, MIT, IBA, LUMS, UTM, like top universities of the world. وہ ٹاپ جو ہے وہ رینکنگ کی وجہ سے یا بلڈنگ کی وجہ سے نہیں ہے. وہ اگر دنیا میں ٹاپ یونیورسٹیز کہلائی جاتی ہیں تو جسٹ بیکاز آف دیئر ایلومنائی. ان کے گریجویٹس مختلف ممالک کے پریزیڈنٹس رہ چکے ہیں, پرائم منسٹرز رہ چکے ہیں, منسٹرز رہ چکے ہیں اور ہے بھی. تو ایلومنائی کی بہت زبردست امپورٹنس ہے, اور ہمیشہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کبھی بھی کسی شخص کی وجہ سے انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو کریڈٹ نہیں جاتا, بلکہ اس شخص کو انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے کریڈٹ جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ میں پرائم منسٹر ہوں اور میری وجہ سے آئم سائنسز جو ہے وہ مشہور ہے. نہیں, میں اگر آج پرائم منسٹر ہوں تو اس میں انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کی کنٹریبیوشن ہے. اس طرح کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں فلانا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہارورڈ کا اسٹوڈنٹ ہے, اس طرح کہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے کہا, میرے فیلو کینڈیڈیٹ نے کہا, فہد بھائی نے, کہ 15,000 گریجویٹس ہیں. لیٹ می کلیئر دا اسٹیٹسٹکس ٹو میک دا ریکارڈس سیٹ. 2012 کے بعد جو گریجویٹس ہیں, جو ڈیٹا MIS پہ پڑا ہوا ہے آئم سائنسز کے پاس, وہ 15,000 پلس ہے. لیکن 2012 سے یا 2001 سے 2012 تک جو ڈیٹا ہے وہ مور دین 6,000 گریجویٹس ہیں. تو لیٹ می ایڈ دیٹ ڈیٹا. سو آور ایلومنائی از مور دین 21,000 اراؤنڈ دا گلوب. 22,000. بٹ ایلومنائی کتنی ہے؟ لیس دین 4,000 رجسٹرڈ ایلومنائی. مطلب وہ ڈیٹا ابھی جنریٹ ہوا ہے, اس سال جنریٹ ہوا ہے. اس سے پہلے 3,000 میں چل رہا تھا, یا 20 فگر ان کے پاس ہوگی. یہ کنیکٹ کیوں نہیں ہوئی آج تک؟ مطلب اگر کوئی بھی ہو, مجھ سے پہلے بھی جو پریزیڈنٹ تھا یہاں, مطلب آج کے بعد اگر کوئی سلیکٹ ہوگا, اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھا تو اس کے لیے بھی یہی بیریئر تھا کہ اس کے پاس ڈیٹا نہیں تھا. کوئی کیوں ایکسل نہیں کر سکا؟ مطلب ایلومنائی جو ہے یا جو ایسوسیشن ہے وہ ریکروٹمنٹ ایجنسی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جاب دیتی پھری کہ CDC آلریڈی از ورکنگ آن دس.
Today's world is the world of information and data. जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी, जिसके पास डेटा होगा, वो सक्सेस करेगा. ये देख लिए प्रॉक्सीज, अगर आप प्रॉक्सी वार चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है, या जितनी भी वार्स हुई हैं शुरू से लेकर आज तक, सब इंफॉर्मेशन एंड डेटा पे है. जिसके पास डेटा है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, वो वॉर जीतता है. हमारे पास रजिस्टर्ड एल्यूमिनाई नहीं है. 22,000 ग्रेजुएट्स में 4,000 कितना परसेंट हो गया? फिर उसमें सक्सेसफुल कितने हैं, फिर उसमें बिजनेस टाइकून कितने हैं, कॉर्पोरेट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, कोई डेटा नहीं. नथिंग इज ओवर हियर with this great institute. सेक्टर वाइज डेटा नहीं है. अगर कोई विजन यहां पे आपको देगा, मतलब मैं यहां पे बड़ी अच्छी तकरीर पे अगर आए तो हम बहुत अच्छी तकरीर कर लेंगे. वक्तों के होते वड़ तड़ तकरीर को लाड़ो, लेकिन हु विल एग्जीक्यूट दीज प्लान्स? वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब कहते थे कि ये डूएबल नहीं है. प्लान्स हमेशा वो कामयाब होते हैं जो डूएबल होते हैं, इम्प्लीमेंटेबल होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान्स. बिकॉज एंड ऑफ द डे एल्यूमिनाई क्या देखेगी? डिलीवरेबल्स. एल्यूमिनाई विल जज द इलेक्टेड पैनल ऑन देयर डिलीवरेबल्स, नॉट ऑन द स्लोगन्स. मैं यहां पे स्लोगन्स आपको बहुत सारे दे सकता हूं कि मैंने ये करना है, वो करना है, वो करना है. जो भी आएगा वो यहीं पे यही तकरीर करेगा, लेकिन होगा कैसे? किसी ने भी नहीं बताया. हम क्या करेंगे? प्रोग्रेसिव पैनल के नाम से हमारा जो पैनल है वो क्या करेगा? हमारा फर्स्ट काम वो एल्यूमिनाई को डिजिटलाइज करना है, और वो हम सेक्टर वाइज डिजिटलाइज करेंगे. कैसे? हमारा फर्स्ट 100 डेज का जो प्लान है उसमें सबसे पहला हमारा ये प्लान है कि हमने अगर किसी एल्यूमिनाई को हेल्प आउट करना है एंटरप्रेन्योर में, जॉब हंटिंग में, किसी सोशल इशू में, किसी और उसके डोमेस्टिक इशू में, तो उसको हम कैसे मतलब हल करेंगे? उसके साथ हमारे पास क्या वे आउट होगा? तो हम एल्यूमिनाई को सेक्टर वाइज लेंगे. बिजनेस कौन कर रहा है, फिर कौन सा बिजनेस कर रहा है. ये हमारे जो ऐप होगा, हम इसके लिए मुकम्मल एक ऐप लॉन्च करेंगे. उस ऐप पे हम इसकी रजिस्ट्रेशन लेंगे और उस पे उसकी मुकम्मल डिटेल होगी. इन्होंने डिग्री कब ली, इन्होंने बिजनेस कब शुरू किया, अभी बिजनेस कौन से सेक्टर में ये डिलीवर कर रही हैं, पब्लिक सेक्टर में कौन से डिपार्टमेंट में है, प्राइवेट में कौन से सेक्टर में है, फाइनेंस में है, मार्केटिंग में है, किस में है, किसी कारपोरेट सेक्टर में है, कौन से बैंक में है, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में है. अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, सीएसएस करके आया है या पीएमएस करके आया है. लॉट ऑफ our classmates have done PMS and CSS. Now they are working as additional secretaries, even special secretaries, deputy commissioners in Khyber Pakhtunkhwa. So एल्यूमिनाई का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ जॉब हंट करके उसको दे दें, जॉब दे दें. इंसान है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सोसाइटी. बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं जिनको कभी पटवार खाने में इशू आ जाता है, कभी पुलिस में आ जाता है, कभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, कभी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आ जाता है. ऐप हम बनाएंगे, उस पर मुकम्मल वो करेंगे. फिर अगर किसी को कोई इशू है, जॉब हंटिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप है, कोई नया स्टार्टअप है वो शुरू करना चाहता है, तो वो उस ऐप पे इंफॉर्मेशन फ्लोट करेगा और वो सिंक्रोनाइज्ड होगा. ईमेल भी जाएगी कंसर्न बंदे को, कंसर्न सेक्टर में, और उसको व्हाट्सएप भी जाएगा. सिंक्रोनाइज्ड फुली हाइब्रिड सिस्टम से कनेक्टेड हम ऐप लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, और उस ऐप के थ्रू हम एल्यूमिनाई बनाएंगे, और उसी एल्यूमिनाई में हम फिर देखेंगे और उनको कहेंगे कि आप हमें क्या आइडियाज दे सकते हैं. उसके लिए हम कोर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. सिर्फ ये 4 बंदे नहीं होंगे कि ये एल्यूमिनाई चलाएंगे, बल्कि आप सब इसके मेंबर्स होंगे. पूरी अराउंड द ग्लोब जितनी भी एल्यूमिनाई है वो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे. कोर कमेटी सेक्टर वाइज होगी, हर सेक्टर का एक मेंबर होगा कोर कमेटी का, और वो फिजिकली यहाँ पे मीटिंग्स के लिए भी आएगा. और उसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी
ایگزیکٹو کونسل جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہوگی اور اس میں بہت سارے ممبر ہوں گے. کور کمیٹی لمیٹڈ ہوگی جو کہ ڈیسیجنز لے گی, پلانز بنائے گی, ٹیکٹیکل پلان بنائے گی. لانگ ٹرم پلان ہم بنا لیں گے, پھر نیکسٹ جو بھی آئے گا ان کی مرضی, وہ چلانا چاہتے یا نہیں چلانا چاہتے. اسی طرح جو ایگزیکٹو کونسل ہوگی اس میں ہر کوئی ہمیں آئیڈیاز دے سکے گا, اس کو کور کمیٹی ایویلویٹ کرے گی. اگر وہ ڈویبل پلان ہوا, ایگزیکیوٹیبل پلان ہوا, تو انشاءاللہ وی ول کنسیڈر دیٹ ایڈوائس. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ ایلومنائی ہے اور ایلومنائی نے ری یونین کا پروگرام کر لیا. اچھی بات ہے, کر لے, ری یونین ہونی چاہیے. لیکن کیا ایلومنائی ایونٹ مینجمنٹ کمیٹی ہے؟ سوری ٹو سے, ایلومنائی کیا ایونٹ مینجمنٹ کمیٹی ہے کہ وہ ری یونین کر لیا اور اس نے 2D پارٹی کر لی, ہاں, ڈی جے آ گیا اور ڈنر ہو گیا, دیٹس اٹ. نہیں, ایٹ لیسٹ میں یہ نہیں کروں گا. ہم ری یونین کمیٹی نہیں ہے, نہ ہم ایونٹ مینجمنٹ کمیٹی ہیں. کریں گے, ایسے پروگرام بھی ہونے چاہیے, ریسٹ اینڈ ریکریشن کے پروگرام ہونے چاہیے. وہ ہم فیسٹیول کریں گے انشاءاللہ, 3 ڈے فیسٹیول کریں گے. سال میں ایک ری یونین, ایک ڈنر, یہ نہیں, 3 ڈے ہوگا, فیملی فیسٹیول ہوگا. فیملیز کے ساتھ آئیں. جن زی میرے خیال میں میرے ساتھ ایگری نہیں کریں گے, لیکن جنریشن وائی بھی ہے. جنریشن وائی کے علاوہ کسی کو میں فگر آؤٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ببل گمرز بھی موجود ہے. کیسے ہیں موجی بھائی؟ نہ ہی از فرام جنریشن وائی. فیملی فیسٹیول ہوگا اور اس کو ہم انشاءاللہ 3 دن کا یہاں پہ رکھیں گے. فیملیز کے ساتھ آئیں, ہمارے ایلومنائی ہیں, ہماری انٹریکشن ہونی چاہیے, سوشل لائف ہونی چاہیے یہاں پہ. اس کو ہم صرف یہاں کے آئم سائنسز اسٹوڈنٹ تک لمٹ نہیں کریں گے. جائیں گے. جنریشن وائی میرے خیال میں وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگی, بیکاز آف ان کی یہاں پہ بہت ساری انگیجمنٹس اور بھی رہی ہیں. اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ ویژن اچھا ہونا چاہیے تو اس پہ کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ویژن اچھا ہونا چاہیے, اس لیے کہ ویژن انسپائر کرتا ہے. ویئر ایز ایکسپیرئنس ڈیلیور, اور اگر ایکسپیرئنس نہ ہو تو ڈیلیوریبلس نہیں ہوں گے. جیسے میں نے پہلے کہا, اینڈ آف دا ڈے لوگ ہمیں جج کریں گے اپنے ڈیلیوریبلس پہ. آپ نے کیا ڈیلیور کیا 1 سال میں؟ ویلفیئر کے لیے بھی ہمیں ہونا چاہیے, ہم نے ویلفیئر کام کرنے چاہیے, اس کے لیے ویلفیئر کمیٹی ہونی چاہیے. ایز آئی سیڈ بیفور کہ ہم پورے ہر ممبر کو ہم انشاءاللہ ول ٹیک دیم انٹو کنسیڈریشن اینڈ ول ٹیک دیم انٹو آور کمیٹیز. مختلف کمیٹیز ہوں گی, ان میں ہم عام لوگوں کو موقع دیں گے. یہ نہیں کہ صرف الیکٹڈ لوگ ہی کام کریں گے, نہیں, جو بھی یہاں سے آئم سائنسز سے گریجویٹ ہے اور جو اس میں مہارت رکھتا ہے اور والنٹیئرلی کام کرنا چاہتا ہے. دیکھیں, یہ ایلومنائی کا جو کام ہے یہ والنٹیئرزم پہ ہے. جس پہ جذبہ ہے والنٹیئرزم کا وہ یہ کام کر سکتا ہے. ضرور زور چیز چاڑی رہی ہے پوری شیٹ, سختی کا کام نہیں ہے یہ, زبردستی کسی سے نہیں کرائی جا سکتی, بیکاز وی آر ناٹ پیئنگ اینی ون. ریسنٹلی کامران کینڈیڈیٹ آف وائس پریزیڈنٹ, انہوں نے اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ محبت اور لائلٹی کی مثال دیتے ہوئے 2 بیچز آف سائبر سیکیورٹی کے دیے یہاں پہ, اور فری کورسز کروائے, انرولڈ اور ایلومنائی دونوں کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ لائلٹی ہے ہماری. ہی واز ناٹ الیکٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم, اس کے پاس کوئی آفس نہیں تھا, لیکن کیا ہوا کہ ان کے پاس ایک اپرچونٹی تھی, ان کے لنکیجز تھے, ان کے رابطے تھے, اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. میم پلوشا, ان کو یہاں سے کہا گیا کہ ہمارے جو ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے الیکٹرک ویل چیئر چاہیے. اینڈ آئی تھنک الیکٹرک کی کاسٹ کیا ہوگی آج کل؟ 2.5 لاکھ. 4 چیئر آئم سائنسز کے انہوں نے دیے,
बिकॉज उन्होंने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए. शी यूज्ड हिज ऑफिस, शी यूज्ड हिज लिंकेजेस एंड उन्होंने आईएम साइंसेस के साथ वो किया. ये मैं आपको एक वो बता रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं कि एक्सपीरियंस, एक्सपर्टी, डाइवर्स पैनल वो फिर डिलीवर कर सकते हैं. एक्सपीरियंस की मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने कामयाबी हासिल की है. मैंने 20 साल हो चुके हैं, मैं यहां से ग्रेजुएट हूं. इन 20 साल में मैंने एक्सपीरियंस ही किया है ना. मेरे इतने लिंकेजेस होंगे पब्लिक, प्राइवेट, कारपोरेट, किसी और. आप देख लें, बीइंग एक्स एडवाइजर टू म्यूनिसिपल कारपोरेशन बैक इन 2013 to 2007, मेरे पब्लिक सेक्टर में कितने लिंकेजेस होंगे, लोकल गवर्नमेंट में कितने लिंकेजेस होंगे. मैं किसी को एडजस्ट नहीं करा सकूंगा. मेरे फॉरेन एनजीओस के साथ फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स जितनी यहाँ पे चल रहे हैं, KIPs जितनी हो रही हैं, मैं उसमें मेरे कोई लिंकेजेस नहीं होंगे 20 सालों में. जब आदमी एक्सपीरियंस रखता है तो वही वहां पे डिलीवर कर सकता है ना. जिसका कोई एक्सपीरियंस ना हो, जिसका एक्सपोजर ना हो, तो वो तो डिलीवर नहीं कर सकेगा. मैं यहां पे किसी को डिस्करेज करने, क्रिटिसिज्म के लिए नहीं आया, लेकिन मैं अपने एलुमनाई मेंबर्स को ये कह रहा हूं कि यहां पे आपका सबसे पहले क्या होगा कि आपका स्टेक होल्डर्स के साथ लिंकेजेस होने चाहिए. आईएम साइंसेस एलुमनाई की जो टाइम खत्म हो गया, आई थिंक, अच्छा सॉरी, का जो आईएम साइंसेस की जो एलुमनाई है वो अगर कनेक्टेड होगी, उसका डेटाबेस मौजूद होगा, तो हम क्या करेंगे, आईएम साइंसेस की जो डेटाबेस हमारे पास आएगा उसके थ्रू ही हम अपने नए ग्रेजुएट्स जो बनेंगे और जो फिर एलुमनाई मेंबर्स होंगे उनके साथ हेल्प कर सकेंगे. लास्ट वर्ड क्या होगा, एलुमनाई टू एलुमनाई. ये एक ऐसी सपोर्ट होगी कि वो, और करते हैं लोग जो जिनकी एलुमनाई स्ट्रांग होती है, वो बहुत आखिर तक उनके साथ जाते हैं और सपोर्ट करते हैं, और वो किसी मकसद और गरज और दुनियावी लालच से हटकर होती है. वो जानते भी नहीं है एक दूसरे को, उनको मतलब दे हैव नेवर कम अक्रॉस इन लाइफ, बट उनको अगर आप कहेंगे कि मैं एलुमनाई हूं आईएम साइंसेस का, तो वो आपके साथ सपोर्ट करेंगे. मैं इस्लामिया कॉलेज का हूं, मैं GIK का हूं, मैं रजमियन हूं, मैं क्वार्टियन हूं, वो करते हैं एक दूसरे के साथ. So this was all not my manifesto, but you can call it strategic developmental plan. जो भी आएगा, so I'm here. मैं उनको voluntarily ये मुकम्मल plan, I think more than 100 pages है, वो हम provide कर सकते हैं. जो भी आएगा, wish you all best of luck and इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, आईएम साइंसेस पे जिंदाबाद.